प्रत्येक दिन पूजा करने समय आपण मैंने निहाती भाव में दीप जलाऊ जितेबाला दीप जलाउंट दीपर सलिताटी संपूर्ण भाव में जली जाऊँगी ना किछि बाकी रहुछि। जदि आपणकर दीपर सलिताटी संपूर्ण भाव में जली जाऊँगी जलिकी पाउंस हो जाऊँगी तेबे यह केउं संकेत दे थाए भल ना खराब। दीपर सलिता धरंतु अधा जलिकी आ बाकी रहीगला तेबे यह केउं प्रकार संकेत दे थाए आसंतु जानिबा वीडियो माध्यम। नमस्कार, मु मनोज दास स्वागत आपण मानकु आजिकार ई वीडियो रे। बिना दीप जलैकी कौनसी पूजा करि हबनी। पूजा करिवा माने दीप निहाती भाव में जलैबा काहेकि ना दीपरे ही भगवान वास करते। दीप होउछि आम पई सूर्य, दीप होउछंती आम पई नारायण, दीप होउछंती आम पई शिव, दीप होउछंती ब्रह्मा एवं समस्त देवता। बिना दीप जलैकी कौनसी पूजन असंभव। तेणु से दीपरु मध्य आम मानकु भल एवं किछि खराब संकेत भी मिलता है। जदि दीप जलैले दीपरे देखिए बहुत समय गोटे फूल भलिया तैयारी होता है, यह क्यों प्रकार संकेत मिलता है। किंबा दीपटी जलैले पूरा सलिता जलीगला, घी भी सरीगला, पूरा सलिता भी जलीगला। किंबा दीप देखिए बहुत थर तेल दिंतु बा घी दिंतु आपण मैंने सलिता टिके जली थी बाकी घी सब सरी जाइथिबो आ सलिता आपनकर बाकी रही जाइथिबो। एभली निहाती भाव में समस्त सहित घटे। तेबे यह केउं प्रकार संकेत देता है जानिबा पई वीडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। तेबे प्रथमे जानिबा जेतेबेले आम माने पूजा करूछंती जेतेबेले दीप लगाउछंती से दीपटी धरंतु संपूर्ण भाव में जलीगला बा दीप जलुथुबो सेतेबेले कोन हबो ना दीपर सलितारे गोटे फूल सदृश फूल भलिया सब मेंचे तैयारी जाए। का दीपरे गोटे हुए गोटेरु अधिका भी हुए। तेणु एभली भाव में बहुत जनक दीपरे मध्य एभली देखा जाए। तेबे यह केउं प्रकार संकेत? निश्चिंत भाव में यह एक शुभ संकेत। यह एक शुभ संकेत बोली आम शास्त्र मानकर विचार करा जाए। अनेक मुनि ऋषि माने मध्य यह भल बोली विवेचना करते। जो मानकर दीपरे धरंतु एक रु अधिक फूल तैयारी हुए ताहाकु शुभ बोली विवेचना करा जाए। एभली काहींकी हुए ना कोटि भगवान आपणकर पूजा को स्वीकार करिसंती बोली धरा जाए। जदि एभली आपणक सहित हला जानी रखंतु जे निहाती भाव में आपणक घरे गोटे पॉजिटिव एनर्जी अछि। भगवान आपणकर पूजा को स्वीकार करुछंती। बहुत कम जनक भाग्य रे हुए किंतु एमिति भी हुए, एमिति भी देखा जाइछि जे से जो फूलटी तैयारी हुए दीपरे ताहा मध्य कोनसी देवादेवींकर आकृति सदृश मध्य होइଥାଏ। बहुत लोकंक दीपरे जेमिति भगवान भोलाशंकर बसुंती का दीपरे नारायण देखा जाउथिबे, जगन्नाथ देखा जाउथिबे। एभली मध्य बहुत किसी घटना आपण माने सुनिथिबे। तेबे निश्चिंत भाव में यह शुभ। जदि आपणक सहित एभली घटिछि मते कमेंट माध्यम निहाती भाव में जनइबे कौन हेइथिला आपणक सहित। जदि एभली आपणकर भाग्य हेइथिला ताल निश्चिंत भाव में आपण जने भाग्यशाली व्यक्ति। सेहिपरि दीप जळेबा समय मध्य ए केते गोटे नियमर निहाती भाव में आपण माने पालन करिवे। कौन से नियम गुड़िक? दीप को केबे हेले तले रखिबेनी, भूई रे रखिबेनी। दीप तले निहाती भाव में किछि अक्षत नले किछि धान देबे ता उपरे दीप को रखिबे। सेहिपरि कौनसी अधा जलिथिबा सलिताकू जदि आपण माने आनिकी कौनसी दीपरे देकी आउ थरे जलांती ताले मने रखंतु एपरि केबे भी करिबेनी। जदि एभली करिवे एहा आपणक पई दुर्भाग्य को वरण करने सहित सामान होता है। एभली जदि करिवे ताले आपणक जीवन में सदा सर्वदा दुर्भाग्यर शिकार आपण माने हेबे। सबुबेले आपण माने जीवन में असफलतार सामना करिवे। सेहिपरि जदि कौनसी जली जाइथिबा दीपरे से दीपरे आपण माने सलिता देकी आउ थरे लगाउछंती ध्यान रखिबे जे से दीपरे जेमिति पूर्वरु जलिथिबा सलितार कौनसी अंश न थाए। दीप जदि आपण माने धरंतु पितल दीप हला आपण माने लगाउछंती ताले ताकू पूर्व आउ थरे धोई नेबे। सफा करिबा परे पुणी आउ थरे तेल बा घी देकी सलिता देकी आपण माने लगेइबे। धरंतु माटी दीप रे आपण माने पुणी लगाउछंती ताकू मध्य संपूर्ण भाव में परिष्कार करिवे। प्रथमे भल कि परिष्कार करिवे। जदि माटी दीप हेथिबो आ दीपटी पुराणा हेथिबो बा पूर्वरु के जणे जळिथिबो से दीपरे सलिता देकी आ से दीपरे आपण माने दीप जळेबाकू चाहिबे ताले आपण माने कोन करिवे ना प्रथमे से दीप को भल भाव में पोछि नेबे बा धोई नेबे। तापरे सेथरे आपण माने घियो सलिता देकी लगेई पारिबे।
କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଦୀପ ଯଦି ଲଗାନ୍ତି ମାଟି ଦୀପ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭାବିକି ଲଗାଇଦେଲେ ମୋତେ ତ ଦୀପ ଲଗାଇବାର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲଗାଇଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, କୌଣସି ପୁରୁଣା ଦୀପରେ ଆପଣମାନେ ଘିଅ ସଳିତା ଦେଇକି ଲଗାଇଦେଲେ, ତାହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ ବି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ସେ କାମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ମନସ୍କାମନା ପାଇବାରେ ଆପଣମାନେ ଅସଫଳ ହେବେ। ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବିଫଳତାର ସାମ୍ନା କରିବେ ଜୀବନରେ। ହେଉଥିବା କାମ ଆପଣଙ୍କର ହେବନି। ତେଣୁ ଏଭଳି କେବେ ବି କରିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ମଧ୍ୟ କେବେ କରିବେନି। କାମଟି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ପୂଜାରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦୀପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପିତ୍ତଳର ଦୀପ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୀପକୁ ଆପଣମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ବଦଳାଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିକି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ସେ ପୂଜାର ଦୀପକୁ ବଦଳାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଭଳି କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖରାପ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ, ଦୀପ ଯଦି ଖରାପ ପଡ଼ିଲା, କୌଣସି କଣା ହେଇଗଲା ସେଥିରେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଯଥାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦୀପକୁ ବଦଳାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି କେବେ ବି କରିବେନି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି ଏ କଥାର ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଦୀପର ସଳିତାଟି ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳିବ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହା ହେବା ଦରକାର ଯେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ସମୟରେ ବସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଠି ବସିକି ଦୀପଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତିକି ଘିଅ ଥିବ ଦୀପରେ ସେତିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିହାତି ଭାବରେ ବସିକି ତାକୁ ଜାଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯଦି ଦୀପଟି ଜାଳିଦେଲେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ନମସ୍କାରଟେ ମାରିଦେଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେଲେ, ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଦୀପର ସଳିତାଟି ଅଧା ଜଳିଲା, କିଛି ଜଳିଲା, ଘିଅ ରହିଲା, ସଳିତା ରହିଲା, ଦୀପ ଲିଭିଗଲା, ଏମିତି ହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ବି ଶୁଭ ହେବନି। ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଦୀପଟି ଜାଳିଛନ୍ତି ସେ ମନସ୍କାମନା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଦୀପକୁ ବସିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସେତିକି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରେ ହେଉ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ହେଉ, ଖାସ୍ କରିକି ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିବେ ବାରମ୍ବାର ଦୀପଟି ଆପଣଙ୍କର ଲିଭିବ, ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଧିକା ଅଛି। ପୂଜା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ ଲିଭେ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୂଜାର ସଠିକ୍ ଫଳ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏନି, ଆମ ପୂଜାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ଦୀପ ଲଗାଇବେ ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦୀପ ଲଗାଉଛି, ମୋ ଦୀପଟି ଯେମିତି ନ ଲିଭିବ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯଦି ବି କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିର ସଞ୍ଚାର ଅଛି ମୋ ଆଖପାଖରେ ତାକୁ ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ସମୟରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟେ ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାରର ସବୁ ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ ଯାହା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିକାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କିମ୍ବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖିବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।